हेलो सांग माने गुड मॉर्निंग केमिति अछंती आशा करछि समस्ते बहुत भलरे थिबे। आपण समस्तंकु मो तरफरु जय गुरु ठाकुर डाकुछि आपण भलरे रुहंतु सुस्थरे रुहंतु आपणकर पूरा दिनटी मंगलमय हो आ भलरे भलरे कटि जाओ। तो मु भी भलरे अछि सब दिन भलिया हे येछि। आज भी गोटे सुंदर सकाळ आरंभ आ ये सुंदर सकाळ आ गोटे फ्रेश आ नुआ ब्लॉग को मु पुष्प आपण समस्तंकु स्वागत करछि। तो देखि पारते बर्तन पूरा सकाळ टाइम समय बर्तन से 6:15 कि 6:30 पाखापाखि हम आमर सब कम दाम सरी अलरेडी बाबा गाधे ठाकुर पूजा कर देइचंती आ ठाकुर पूजा कर देकी से जाउचंती रेडी होबा पई कि आ मोर एपटे करना गाधुआ पाधुआ काम सब सरे देइची सरे देकी चौरा पूजा करिया पई कि आछी आ प्राय समय करना बाबा ठाकुर पूजा कर दियंती कदे कि चौरा रे पानी दे जानती किंतु मु आसे चौरा पूजा टे करिया पई कि तो मु चौरा पूजा लगे। तो आपण मैंने भावुवे करना आज कौन एरकम हठात किना जे एत सका समय देखी पाते बर्तमान 6:30 एत सका गाधुआ पाधुआ काम दाम सब सर कईटिके जावाई रेडी होती बोलिकी। तो यहाँ करना आम तो क्या जाऊना किंतु बाबा आज जाऊँच बालेश्वर जाऊँच स्कूल कम जाऊँच आईपाई कि करना 6:45 बस अच्छी 6:45 कि 7टा आर भितर बस अच्छी से करना कहले 6:30 सुधा बाहर की जावाई किंतु 6:30 सुधा मोर हो पारानी से तो गाधे रेडी हेले किंतु मोर काम सरी पारानी खाया व्यवस्था किसी कर पारे आ गाधे जो आसिक चा मागिले ना मत तो पूरा मुंड खराब है कहीं मुकनी करना एत शीघ्र कम सब सरीगला मु उठिले 5टा होइथिलानी उठिले मु बाबा तो 4टा रात उठती उठिक मॉर्निंग वॉक जाती जुग करती किंतु मु कुड़िया मारिकी शुई जाए मु 5टा हेने जाइकी उठे आ 5टा 5:30 हेने जाइकी उठे मु उठे ना शीघ्र मुझे जिते डाकिने भी मु मॉर्निंग वॉक जाए ना। तो बाबा तो उठी उठिकी कम से शीघ्र सरीगला मो कामटा शीघ्र सरी पारानी मु उठिकी मो कम नागी आउ से करना चा पे मुझे रुटी करे चा दबनी कि सकाଳେ तो मु पूरा टेंशन हेनी मुझे कौन करना क्षीर जे बसई क्षीर रुटी देवाई मुझे सागे सागे करना चा बसईदेनी मैंने किसी ना चा रुटी तापर तो टे पी देकी जे किंतु से चार बुड़ी रुटी खाईदे ना कि चा पीवाई पाखे समय थी कहीं से गाड़ी नहीं गले जे शीघ्र जाकि छकरे पहुँचे बस वाला तो अपेक्षा करनी ये चा पीकी जावा पर्यंत से करना चा पी पारे खाली चार बुड़े की रुटी टिके खाई देकी से करना पलैगला एटा मोरी जुगुर है मुझे टी शीघ्र कम सर था उठिकी तो से आराम से खाई पी देकी जाते तो जहा हो जहाँ भी हो जाओ खाई टिके गले मन को टिके शांति लगला नन से कौन कहते ना खाली चा दियो मु चा पी देकी जिम बोलिकी मत किंतु भल लगलानी मु चटापट कौन करना रुटी 3टा तक सेकिदेनी से खाई देगले आ घर जी खाली पेटर जी मत भल लगी था तो गल तो ट्यूशन पलैला तार 6टा बेले ट्यूशन से तो पलि जाता मिकिली उठी कि नाई हाँ मिकिली भी उठी सारी टे भिडियो करला मोर आउे से जाइला करना ब्रश करने कि से जाइला आज ता देहटा भल ना देह भल ना बोलिकी से तो बदमाशी कर तो बहुत बदमाशी कर स्कूल कई डेस्क बेंच बजे देकी गुड़र आसी गुड़ बथा कर जो कि से आज करना सकाळ पर कुंथुरु कुंथुरु होची बाबा मोर गुड़ बथा कर बाबा एठी मोर बिंदुची बाबा से आंठू बथा कर रकम होती जिते पचारा कह मुझे बदमाशी नहीं लास्ट जाकि से मानिला जे डेस्क बेंच जे ता गुड़र बाजी जो कि एरकम होता बोलिकी। तो देखी पारे मो सांगे सांगे कौन करी ना बाबा माई बन देती रुटी 2टा बन देती आउ चा जे पीया कथा मुझे चा रे बुड़ी रुटी 2टा खाई दियो खाई दे सारापर जाना तुम्हें जीव। तो बाबा करना से चा पी पारे गरम गरम होता ना चा पी पारे खाली रुटी चाटा बुड़े देके खाई देके बाबा बाहर आसले जावाई कि आ बाबा गलापर मु मो टे चा करमी मिकिली भी अच्छे मिकिली भी ब्रश करके आसला खाली कुंथुरु कुंथुरु होता ब्रश करके आसला आम 2 जन करना जहाँ हो टे जलखिया पतर करदबा। तो बाबा बाहरी आले मो भिडियो एमती जोड़ी होकर रही था मो भिडियो को आरंभ शेष पर्यटन देखो बिल्कुल भी स्किप करते मो भिडियो किसी भी यदि आपको पसंद आसता है तो मो चैनल को सब्सक्राइब करके भिडियो को लाइक करदे और छोटा स्नेह भरा कमेंट मो लिखिदेवे कि मो भिडियो आपको केमी लगुच बोलिकी आ कहीं जब नुआ करके मो भिडियो देखुं प्रथम मो चैनल को सब्सक्राइब कर दिखाँ जहाँद्वारा कि मुझे जिते भी भिडियो छाड़े मुझे सर्वप्रथम आपण ही मो भिडियो देखिपारे आ मो भिडियो को आपण फैमिली फ्रेंड मान संग टिके शेयर कर दिंतु मत टिके सपोर्ट हम कहीं आपणकर सपोर्ट मो निहाती दरकार यही सपोर्ट ही मत आगू को बढ़ियापाई कि साहस दूची आ प्रेरणा दूची। तो जापारे केते आपणकर सपोर्ट मत निहाती दरकार मत धैर्यर बाड़ पूरा भांगा बसला कौन करमी कि बुझीपारुनी आ कि बुद्धि बाट ही मत देखा होनी
ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ ଚାହିଁବେ ସେଇଦିନ ହିଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିମି। ଏଇ ଭରସା ହିଁ, ଏତିକି ହିଁ କେବଳ ଯାହା ମୋତେ ଜଣା ଅଛି, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉ, ବାବା ତ ଯାଇସାରିଥିଲେ। ବାବା ଯାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଚା ଟିକେ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ମିକିଲି ମୁଁ ଚା ପିଇଲି। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଠଉ ଯେ ଗୁଳେଇଥିଲି ସେ ପିଠଉ ଟିକେ ରଖିଦେଇଥିଲି। 2 ଖଣ୍ଡ ପିଠା ହେଲା। 2 ଜଣ ମା ପୁଅ 2 ଜଣ କନା ଚାରେ ବୁଡ଼େଇକି ପିଠା 2 ଖଣ୍ଡ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଗେଲନ ପାଇଁକି ଖଣ୍ଡେ ପିଠା ରଖିଦେଇଥିଲେ। ଯେ ସେ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲା ଟ୍ୟୁସନ୍। ଆଉ ମୁଁ କନା ସେ ଆସିଲା ପରେ ଖାଇବ କନା ପିଠା ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବ ବୋଲିକି ତା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ପିଠା ରଖିଦେନି। ଆଉ ସେ ତ ଖାଇକି ତ ଯିବେ, ସ୍କୁଲ ତ ଯିବେ 10ଟା ବେଳକୁ। ସେ କିନ୍ତୁ 8:30 8:45 ସୁଦ୍ଧା ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ। ଆସି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିକି ଖିଆପିଆ କରିକି ସ୍କୁଲ ଯିବ। ତ ଏପଟରେ କନା ମିକିଲି ଯେଉଁ କୁନ୍ତୁରୁ ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ଯାଇକି କନା ସେ କହୁଥିଲା ଯେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲାମାନେ ମୋ ପାଖରେ କେହି ଜଣେ ରୁହ। ସକାଳଠୁ ଗଲା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଦେହ ଭଲ ନେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଖରେ ବସ, ଶୁଅ, ନହେଲେ ଯାହା କରୁଛ କର, ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଅ ନାହିଁ। ସେରକମ ହେଇପାରିବ ନା। କାମ ବି ତ ଏପଟେ ବହୁତ ସାରା କାମ ଅଛି। ମୁଁ ତା ଗୋଡ଼ରେ ଟିକେ ଔଷଧ ମାରିଦେଇଥିଲି। ଔଷଧ ମାରିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିନି ସକାଳର କାମ ସବୁ କରିବା ପାଇଁକି। ତ ଦେଖିବ ତ କ'ଣ କୁହୁଡ଼ିଆ ସକାଳେ ହେଇଛି। ତାପରେ ତ ଖରା କରିବ ମାନେ ପ୍ରବଳ ଖରା କରୁଛି। ଆଉ ଶୀତ ବି ସକାଳେ ଟିକେ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ଭୋରୁ, ନହେଲେ ଆଉ ଦିନ ସାରା ଶୀତ ଲାଗୁନାହିଁ। ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଦିନ ସାରା ଟିକେ ଶୀତ ଲାଗୁଛି। ମୋର ଫ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁନି କି ଦିନ କି ରାତି। ଖାଲି କନା ମଶା ପାଇଁକି ଟିକେ ଫ୍ୟାନ୍ ଦରକାର ହେଉଛି, ନହେଲେ ମୋର ଫ୍ୟାନ୍ ବିଲକୁଲ ବି ଦରକାର ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ଗେଲନ ମିକିଲିକି ସବୁବେଳେ ଫ୍ୟାନ୍ ଦରକାର। ମୁଁ ଯେଇଠି ବସିମି ଫ୍ୟାନ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେମି, ସିଏ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ଯଦି ଫ୍ୟାନ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଥିବ ସେ ମୋ ପାଖରେ ବସିବେନି, ଯାଇକି ଫ୍ୟାନ୍ ଦେଇକି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବସିବେ। ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଗରମ ହେଉଛି। ତ ମୁଁ ଆସିକି କନା ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିମି, ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଥିନି। ହେଇକି ବାସନକୁସନ ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ଗୁଛାଗୁଛି କରିକି ରଖିଦେଇକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିନି। କ'ଣ ନା ଯାହା ସବୁ କାମ ସବୁ ବାକି ଥିଲା ସେସବୁ କାମ କରିମି। ତ ଗାଧେଇଥିନି, ଲୁଗା ଧୋଇଥିଲିନି, ଲୁଗା ଥିଲା। କାଲି ବେଳଓଳି ଲୁଗା ବି ମୁଁ ରଖିଦିଏ, କାରଣ ଶୁଖେଇବା ପାଇଁକି ସୁବିଧା ଥିଲାନି ବର୍ଷା ଦିନରେ। ସେବେଠୁ ଯେ ସେ ଅଭ୍ୟାସଟା ରହିଯାଇଛି। ଏବେ କ'ଣ ନା ଚେଷ୍ଟା କରିମି ବେଳଓଳି ଲୁଗାଟା ଧୋଇକି ଶୁଖେଇ ଦେବା ପାଇଁକି। ଲୁଗା ସବୁ ରହିଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିସାରିଲା ପରେ, ଗାଈ ତ ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ବାବା ପଳେଇଲା ପରେ, ବାବା ଥିନେ ଗାଈ କଥା ମୋତେ କିଛି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼େନି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବାବା ନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ଦିନ ସାରା ମୋତେ ଗାଈ କଥା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ଖାଇବା ପିଇବା କଥା ଆରମ୍ଭ କରିକି କେଇଠି ବନ୍ଧା ହେବ ନ ହେବ ସବୁକିଛି ମୋତେ ହିଁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଗାଈ ଦୁଆଁ କାମ ବି ସରେଇ ଦେଇଥିନି। ସରେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ନା ଗାଈକି ଆଣିକି ଏଇଠି ବାନ୍ଧିଦେମି। କାହିଁକିନା ସେଠି ସେ ବନ୍ଧା ହେଉଛି ନା, ଏଇଠି ବନ୍ଧା ହେଇକି କୁଟା ଘାସ ଖାଇବ। ଦିନ ସାରା ଏଇଠି ବନ୍ଧା ହେବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁକି ଏଠି ଯେଉଁ କାଲି ଯେ ଏଠି ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲେ, ଏଠି ଆଉ ଝାଡ଼ୁ ମାରିଥିଲିନି, ମାନେ ଖରକା ଫୁରକା କିଛି କରିଥିଲିନି, ପହଁରେଇଥିଲିନି। ତ ଗୋବର ବାହାର କରିକି ଯାହା ସବୁ ଖରକା ଫୁରକିକି ଖରକାଣି ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ବାହାର କରିନେନି। ବାହାର କରିଦେଇକି ଗାଈକି ଆଣିକି ଏଇଠି ବାନ୍ଧିଦେନି। ଦିନ ସାରା ତାର ଏଇଠି ବନ୍ଧା ହେବ। ନହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ ନା ନେଇକି କାକର ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ, ଯେଉଁ କାକର ଯେ ପଡ଼ୁଛି କାକର ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ଆଉ କେଇଠି ନେଇକି ବାନ୍ଧିଦେନେ ସେ କ'ଣ ନା ତା ମନ ଖୁସି କରିକି ସେ ଖାଇବ। এইরকম ভাବରେ କାମ ମୋର ଚାଲିଛି। ସକାଳ କାମଟା ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସକାଳେ ଯେରକମ ବେଳଓଳି ସେଇରକମ। ଦ୍ୱିପହରେ ଅବଶ୍ୟ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ଟିକେ କାମ କରିହେବ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହୁଏତ ମାନେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ କାମ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସକାଳ ବେଳା ବେଳଓଳି ମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ। ଆଉ ସକାଳେ ତ ବାସି କାମ, ତାପରେ ଗାଈ କାମ, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ, ତ ଖିଆପିଆ 9ଟା 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଆ ବାହାରିକି ନ ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବା ପାଇଁକି। ତାପରେ ବେଳଓଳି ବି ସେଇ ରକମ। ବେଳଓଳି ଏବେ ତ ଛୋଟ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଛୋଟ ଦିନକୁ କେତେ କାମ, ବାସନକୁସନ ଧୁଆ, ତାପରେ ଗାଈ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଗାଈକି ଆଣିକି ବାନ୍ଧିବା, ଗାଈ ଦୁଇଁବା, ଗାଈ କଥା ଯେତିକି ବୁଝିକି ତା ପାଖରେ ଧୂଆଁ ଦେବା କି ଧୂପ ଦେବା ଯାହା ବି କିଛି ହଉ ତାକୁ କରାଯିବ। ଲୁଗାପଟା ଧୁଆ ହେଇଥିବ, ଶୁଖା ହେଇଥିବ, ତାକୁ ଯାଇକି ତୁଳିକି ଆଣିବୁ, ଘର ଖରକା ଫୁରକା କରିବୁ, ପାଣି ଆଣିବୁ ଘରକୁ। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ନା ଲୁଗାପଟା ଧୋଇବୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବୁ। ଏତିକି ସବୁ କାମ କରୁ କରୁ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ବଜେ। ଏବେ ତ 5ଟା ବେଳକୁ କହିତେ ବସିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30ରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆହେଉଛି। କିନ୍ତୁ 5ଟା ବେଳକୁ ଲାଗୁଛି ସଞ୍ଜ ବାଜିଗଲା ରକମ। ତ ଆହୁରି ବି ଦିନ ଛୋଟ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 5:30 5:15-20ରେ ସଞ୍ଜ ବାଜିଯିବ। ଏରକମ ବି ଦିନ ଛୋଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେଇ ରକମ ଦିନ ଛୋଟ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ନା ଆଉ ଖାଲି କ'ଣ ନା କାମ କେରକ କରିବୁ, ଦିନ ସାରା ଧାଇଁଥିବୁ। ଦ୍ୱିପହରେ ବିଲକୁଲ ବି ରେଷ୍ଟ ମିଳିବନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦିନ ଛୋଟ ହେଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ପୌଷ ମାସରେ କୁହନ୍ତି ଦିନ ଫୁସ୍ କିନା ଚାଲିଯିବ, ଜଣାପଡ଼ିବନି। ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ନା କେତେ କାମ, ମାନେ ଏତେ କାମକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି କ'ଣ ନା ଛୋଟ ଦିନ। ତ ଯାହା ହଉ ଶୀତ ଦିନଟା ମୋତେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗେ। କାହିଁକିନା ଶୀତ ଦିନରେ ମୋ ଦେହ ବିଲକୁଲ ବି ଖରାପ ହୁଏନି। ଯେ ଗରମ ଦିନ ଯେ ସକାଳେ ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ ଦେହ ହାତ ଯେଉଁ ବଥା କରିଯାଏ, ଶୀତ ଦିନରେ ସେଇସବୁ ଜିନିଷଟା ଆସେନି। ଶୀତ ଦିନରେ ଉଠି ପଡ଼ିକି କେତେ ଶୀଘ୍ର କାମ କରିବୁ, ଦେହଟା ପୁରା ଗରମ ହେଇଯିବ, ଝାଳ ବୋହିଯିବ, ଆଉ ଚାଦର କିଛି ଦରକାର ହେବନି। ସେଇଥିପାଇଁକି ଶୀତ ଦିନଟା ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁକି ଅଧିକା ବି ଭଲ ଲାଗେ ଟିକେ ଏଇ ଶୀତ ଦିନ କ'ଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ପରିବାପତ୍ର ମିଳେ। ସେଇଥିପାଇଁକି
कि मत टे सबुठ बेसी भल लगे ये शीत दिनटा सबू तो आमरी मानक शीत दिनटा मत टे बेसी भल लगे सब प्रकार परिबा बाड़ी घर भी होइतिबो सबुआडे परिष्कार परिच्छन्न बाड़ी घर समस्तंकर परिबा हेते किछि नथिने साग तळा तो टिके तो हेइथिबो ना जहाँ भी हो जाऊ से जते जहाँ हो जाऊ पछे साग तळा बाड़ी रे थिबो बाड़ी घर सब माने परिया पत्रर भर्ती हेइथिबो आउ परिया पत्रर किछि असुविधा थिबो नै खाइबा पीबा पई कि के परिबाटा खाए के परिबाटा खाए ए सब कथा चिंता एरक चलता से सेत दिन मत टे अधिका भल लगे तो सब काम दाम सारिके आसला बेलू गेलन ट्यूशन आसिक पहुँची तार फरमाइश थिला करना परोटा आलू भजा कर बोलिकी तो से कि मन जिते केबे केबे छुआ कथा भी मानिया को पड़े कहीं सब बेले आम कथा तो सब बेले चलनी केबे केबे छुआ कथा मानिकी मन रखिकी भी खुशी करने पड़ो तो जो गलन कहनी रुटी आलू भजा करदेने खाइब ना कहीं आम 3 जन अच्छा खावाई कि आउे मुझे पिठा खाई गेलन भी पिठा खाई आम भी टिके खाइबा तो गेलन गला जदि रुटी जदि आलू भजा जदि कर रुटी करनी परोटा बनई दियो परोटा आलू भजा समस्ते खाइबा मुझे हौ तो ता कथा मानिकी से 2 जन गाधुआ पाधुआ करने गले मुझे एपटर करना गैस पाखक पलि आसिकी अटा चकटिकी आउ सकाଳେ जो रुटी करी बाबा कि से करना गला कालीर अटा गुली रखीदे 3टा जेटा कि सकाଳେ मु करदेने बाबा खाईदेकी जी बोलिकी आ बर्तमान जो रुटी जो परोटा जो बनाऊँगी यहाँ करना मुझे सांगे सांगे अटा चकटिनी अटा चकटिकी तार परोटा बनैमी परोटा बन सारिकी आलू भाजीमी आलू भाजिकी खाइबा को देमी यही रकम खाली तो सकाळु राति पर्यंत खाली खिया पिया कथबार्ता यही रकम सब तापर एतिक सब बन दे खायापी कि आम किलो गैलन 2 जनकर बनई मोर बनई मोर परोटा खायापी बिल्कुल इच्छा थी कहीं मोर देह भल हो ना एसिड हो माने तापर तो एलर्जी होची कि मुझे तेल जिनस कम खाऊँ तो मिकिली कौन कला ना केवल गोटे परोटा खाई सी आउ खाइलानी जेहेतु खाइलानी मो पाई रुटी बनैलेनी तापाई जो परोटा बनई से परोटा 2 खंड मुझे खाईदेनी खाईदे सारापर मुझे किसी कम करी क्या बासन कुसन सब धुआ धुई करके आसी आ किसी कम करी आप भावुए कम करी कौन करूला बोली तो जाइए ग्रुप्र टी कम थी से जाइनी आईटी जो जाइनी मोर जन जा देखा जा पुतरा बो देखाले पाख टे बसिकी टे समय घंटे खंडे से कथबार्ता होगी पलि आसिक करना बसी थी आउ तो किसी कम थी खावाई कि मुझ घर पाखे अकेला थी तो बसी थी बसिकी गाई की नहीं एपट सेपट करके बांधिकी टे चरौनी जेटिकी मैंने से चर आउ एक जगह बंधा हो रही कौन बा आम खाया दबा से घास कि कुटा खाया दबा तो गाई की नहीं एपट सेपट करके बांधुनी बांधि बुंदी जो 12टा है से आसनी करना मो पाई खाଇବା बनवाई तो खाଇବା कौन बनई थी ना गला काली रातिर भात रांधि भातर टाण होता जो कि से भातर कना आम तो खाई से भात को कौन करती मुझे ताटिए भात मुझे रखीदे फ्रिज्रे रखीदे मैंने काली करना भात जी रंधा हे भात मिसईदेमी भात तो रंधा है तो से भात थिला से भात को पानी देकी करना आउ थे भात बनईदेनी भात बनई आलू सीझे देती आ मन है आज करना सुखुआ तरकारी टे करने की लुणी सुखुआ तो से दिन कि आपको कही आउ देखी भी लुणी सुखुआ तो इच्छा है से सुखुआर आज तरकारी बनैम बोलिकी से आलू 2टा सीझे देती सीझे देकी सुखुआ गोटे धोईकी आणिकी सुखुआर गोटे तरकारी बनई देती बास होगा तार भितर भी ये भात बसई देकी जाकि पानी फाणी जहाँ जेरकम कम था टुकुर मुकुर सब कम करी सांगे सांगे रोसे भात तो अलरेडी होता खाली टे पानी देकी फुटेकी गाड़ी देनी आलू सीझे दे सारापर सुखुआ तरकारी केते समय लगे 10 मिनट भितर तरकारी भात कहते बसने अध घंटे भी नागिलानी मोर सब रोसेबास सरीगला करना खाइमी खाइबा आगुरी तो गाई कथा बुझीते हम सब बेले करना गाई की खाया को देकी आस सारापर जाकि आम खाऊँ तो से कि मुझे आगर सब कम सरी देकी आसिक निश्चिंत होकर बसिक खाइमी तो बाछरी की नहीं पेज दे आसनी बाछरी पेज पीला एपटर करना गाई पाखक तोराणी घिनिकी आसनी गाई की नहीं सेपटर बांधी से करना घास होती घास नटी जहाँ भी से तार खुंटिकी खाऊँच आ मुझे तारी पाखर पेज तोराणी नहीं बसई दे आसनी से तार से करना पीला से पीला मुझे सीधा पलि आसनी घर को कथा बुझी दे सारापर मन को टे शांति लगिला नन करना सब बेले खाली मन चकच हो तो मुझे खाईदेनी से खाई ना भी शोष नागिवाणी खरारे ये कथा मन को खाली आसुव तो आगर कथा तापर जाकि आम कथा देखिपे एतिक ही सर्वमोट होता भात तो जहाँ हो मो पाई कि यथेष्ट होगला मो पाई कि होगला जहाँ भी थिला मु एकला लोक तो खाइमी मो पाई कि
ହେଇଗଲା। ତ ଭାତ ବାଢ଼ି ନେନି, ଶୁଖୁଆ ତରକାରୀ ଆଉ ବଡ଼ି ଦୁଇଟା ଭାଜିକି ଚୁରିଥିନି ଆଉ ଚେନାଚୁର ତ ଥିଲା ଆଉ, ତ ହେଇଗଲା ଦ୍ୱିପହର ଖାଇବାଟା ମୋର ହେଇଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ବସିକି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ତୁମେ ଖାଇଲନି ନା, ମୋର ଶୁଖୁଆ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ ନା ଖାଉଛି। ତ ବାବା କହିଲେ ମୁଁ ବି ଏଠି ଖାଉଛି। ତ ଏଇରକମ କରିକି ଖିଆପିଆ କାମ ମୋର ସରିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତ କେହି ତ ନାହାନ୍ତି, ମୁଇଁ ଏକଲା, ମୁଇଁ ରାନ୍ଧିମି, ମୁଇଁ ଖାଇମି, ସବୁ ମୁଇଁ କରିମି। ଆଉ ଏକଲା ଥିନେ କ'ଣ ନା ରୋଷେଇବାସ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗେନି। ରୋଷେଇବାସ କରିକି କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ବନେଇକି ଖାଇବା, କିଛି କରିବା, ଯେଦିନ ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହେଉଛେ ଜଣେ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖୁସିରେ ହିଁ ଆମକୁ ହିଁ ଖୁସି ମିଳିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଯେ ଜିନିଷଟା ଆମେ ବନେଇଥିବା, ସେ ଜିନିଷଟା ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ପଛେ ଅଳ୍ପ ଆମ ପାଇଁକି ଥାଉ, ସେ ଅଳ୍ପରେ ହିଁ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ। ତ ମୁଁ ବି ସେଇ ରକମ, ସେଇଥିପାଇଁକି ମୋତେ ଏକଲା ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗେନି ଖାଇବା ପାଇଁକି। ଯେତେ ରୋଷେଇ କରିକି ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ପ୍ରାୟତଃ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଥିବେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆମେ ବସିକି ଖାଉ। ସେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବସିକି ଖାଇବାର ଆନନ୍ଦ ଏକଲା ବସିକି ଖାଇବାର ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁକି ଯାହା ଟିକେ ହେଇଥିଲା ତାକେ ବନେଇକି ଖାଇ ଦେଇଥିନି। ଖାଇ ଦେଇ ସାରିକି ସେରକମ ମୁଁ ଆଉ ଶୋଇଥିଲିନି ଦ୍ୱିପହରେ, ଆଉ କ'ଣ ଶୋଇମି, କେହି ତ କେଣେ ନାହାନ୍ତି, ଏକଲା ସେ ମୋବାଇଲ ଟିକେ ଦେଖିଥିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେ 3ଟା ଖଣ୍ଡେ ସମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ନା ବସି ବସି କ'ଣ କରିମି, ନିଦ ତ ହେଉଥିଲାନି। ଆଉ ଛୋଟ ଦିନ ଶୋଇବା ପାଇଁକି ତ ସମୟ ନାହିଁ, ଖାଲି ଟିକେ ସମୟ ମୋବାଇଲ ଦେଖି ତାପରେ କ'ଣ ନା ଖୁଙ୍କୁଡ଼ି ଆଣିଥିନି, ଖୁଙ୍କୁଡ଼ି ଗଜା ବାହାର କରିକି ଆଜି କ'ଣ ନା ଖୁଙ୍କୁଡ଼ି ଖାଇମି। ବହୁତ ଦିନରୁ ଖୁଙ୍କୁଡ଼ି ଗଜା ଖାଇମି କହୁଥିନି, କିନ୍ତୁ ଖାଇପାରୁଥିଲିନି। ଆଜି କ'ଣ ନା ସମୟ ପାଇଛି, ଖୁଙ୍କୁଡ଼ି ଗଜା ବାହାର କରିକି ଖାଇମି। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ଦିନିକି ଆସିନି। ଆଉ ମୋ ଯା ସେପଟରୁ ଆସିକି ବି ପହଞ୍ଚିଲେ, 2 ଜଣ ସେଇଠି ବସିକି ଖୁଙ୍କୁଡ଼ି ଚିରିକି ଖୁଙ୍କୁଡ଼ି ଖାଇଥିଲେ, ଗଜା ଖାଇଥିଲେ। ଖାଇ ଦେଇ ସାରିକି ତାପରେ କ'ଣ ନା ଯାଇଥିଲି, ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ନା ଆମ କଦଳୀ ଗଛ ଗୋଟେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଯେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଯେରକମ, ମୁଁ ଯାଇକି ସେ ଗଛର ପତ୍ର ସବୁ କଟାକଟି ସବୁ କାମ ସବୁ କରୁ କେତେବେଳେ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବାଜିଗଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ତ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ଡଲି ଦିଦି, ସରୋଜିନୀ ଦିଦି, ଶୁଭ୍ରମଣୀ ଦିଦି, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ତାପସୀ ଦିଦି ବି, ଜୟନ୍ତୀ ଦିଦି ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପା କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଦେହ କେମିତି ଅଛି ପୁଷ୍ପ, ଦେହର କେୟାର ନିଅ। ତ ଦିଦି ଦେହ ଭଲ ଅଛି, ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ଅଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ରେଗୁଲାର ଛାଡ଼ୁଛି, ନହେଲେ ରେଗୁଲାର ଛାଡ଼ି ପାରୁଥିଲିନି। ତ ଆପଣ ମୋ ବିଷୟରେ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆପଣ ତ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି, ନିଜ ସାନ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ମୋତେ ଦେଖନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେନେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ହେବ। ଆଉ ଜ୍ୟୋତି ଦିଦି କହିଛନ୍ତି ନା, ଡାଲି ଆଉ ବାଦାମର ଚଟଣି କେମିତି କଲ, ଟିକେ ରେସିପି ସେୟାର କରିବେ। ତ ଦିଦି ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ରେସିପି ଯଦି କେତେବେଳେ ବନାଏ ତ ରେସିପି ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିମି। ବହୁତ ସହଜ, ସେଇଟା କ'ଣ ନା ଆପଣ ଭାତରେ ବି ଖାଇପାରିବେ, ରୁଟିରେ ଖାଇପାରିବେ, ପରଟାରେ ଖାଇପାରିବେ, ପିଠାରେ ବି ଖାଇପାରିବେ, ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି, ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ତ ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ମନ ରହିଲା, ନିଶ୍ଚୟ ତା ରେସିପି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିମି। ଆଉ ସ୍ନେହଲତା ଦିଦି କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଭାଇଙ୍କ ଫୁଲ ତୋଳା ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ କ'ଣ ନା ବାବା ତ ପ୍ରାୟ ସମୟର ଫୁଲ ତୋଳନ୍ତି ସକାଳ ବେଳେ, ଆଗରୁ ତୋଳନ୍ତିନି, ଏବେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ରାତିରୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛନ୍ତି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଆସିଲା ପରେ ତ ସମୟ ମିଳୁଛି ତାଙ୍କୁ, ସେଇଥିପାଇଁକି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଫୁଲ ତୋଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ଜାଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ବି କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିକି ଶୁଣଉଥିନି, ଦେଖ ତୁମେ ଫୁଲ ତୋଳୁଛ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତୁମ ଫୁଲ ତୋଳା ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ବାବା ବି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଠାକୁର ପୂଜା ବି ବାବା କରିଦିଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଥାଏ, ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ ଠାକୁର ପୂଜା କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସେଇଟା କି ମାଛ ଭଲ ଦେଉଛି। ତ ଦିଦି ସେଇଟା ପାଣି ଆଖିଆ ମାଛ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଯଦି ମିଳୁଥିବ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ। ମାଛ ତ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ତା ନାଁଟା ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥାଏ। ସେଇଟା ପାଣି ଆଖିଆ ମାଛ ଥିଲା। ଘରଦ୍ୱାର କାମ ଦାମ ସରେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସଞ୍ଜ ବାଜିଗଲା। କିଛି କାମ ନାହିଁ, ବାହାର କାମ କିଛି ନାହିଁ। ଶୁଣିପାରୁଥିବେ କେରଙ୍କ ଶଙ୍ଖ ଶୁଭିଲାଣି, ମାନେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବି ରେଷ୍ଟ ମିଳୁନି। ଦିନ ଛୋଟ ହେଲାଣି, ଆହୁରି ବି ଦିନ ଛୋଟ ହେବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେରକମ ସଞ୍ଜ ବାଜିଗଲାଣି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଲାଣି। ଖାଲି ଏଇ ଘରଦ୍ୱାରର କାମ, ଆଉ ଅଲଗା କିଛି କାମ ନାହିଁ। ସରଉ ସରଉ ସନ୍ଧ୍ୟା। ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେମି। ସମୟ ବୋଧେ 5:30 ଖଣ୍ଡେ ହେବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବାଜିଗଲା।